देखो आमर दुर्गा टीम आसी पहुंची बड़मोहनपुर ए बड़मोहनपुर बड़ा दुखद घटना ये दुखद घटना को आमर कलिंग नवदिगंत सामाजिक संगठन बोला सूचना पाई सहयोगर हाथ बढ़े आसतु आम से पचारि बुझा ए विषय मो ना चित्र कुमार रथ मु कलिंग नवदिगंत सामाजिक संगठन जड़े आजीवन सभ्य आम मोहनपुर गाँव में पहुंची से मोहनपुर पंचायत और बटामुंडई ब्लॉक अंतर्गत से ही गाँव गोलेख कुमार साहू जड़े असहाय और गरीब और पक्षाघात रोगी होम ये सामाजिक संगठन कौन सूत्र खबर पाई से पहुंची गोलेख साहू को साहाय्य हाथ बढ़ाई गोटे मसर राशन जोगाड़ कर दि जाकर एत असुविधा होजे कौन प्रकार से निजे चढ़ी पारना 85 वर्षर बुढ़ी माँ उपर से संपूर्ण निर्भरशील तेणुक आम सरकार पाखे प्रशासन पाखे नवेदन करुँ दुखी दरिद्र लोकर किपरि मेडिकल चिकित्सा हो पार ताहार सहयोगर हाथ बढ़ातु और चलवाई गोटे ट्राइक साइकेल दबा निहाती आवश्यक से लोक जदि सबुदिन घर भितर रही जाए ताहले तार मानसिक विकार तेणुक आम सरकार को अनुरोध करुचु ये लोक को तुरंत सहयोगर हाथ बढ़ातु जो टाइम रे माँ पु पैसा कथा से टाइम रे माँ 85 वर्षर माँ ताकू वर्तमान 48 वर्षर पुओ ताकू रोजगार कर पोषा कथा किंतु आज प्रकृतिर विडंबना हेतु पुओ माँ सेवा पुओ करिया जगह पुओर सेवा माँ करुच्ची गोटे बड़ दुखर विषय ताकू देखिले हुए तो हृदय विदारक दृश्य तेणुक यदि सरकार चाहब समाज अनेक कथा हो पारे साधारण लोकटी कौन बंची पार ना ये संपूर्ण सरकार सहयोग निहाती आवश्यक मु प्रशासन पाखे एतिक नवेदन करुच्ची प्रशासन निजे पहुंची देखू जे लोकर प्रकृत आर्थिक अवस्था शारीरिक मानसिक अवस्था किपरि अच्छी यदि सरकार ध्यान दियंती लोकटी समाजर सामाजिक स्रोत में सामिल हो निजर जीविका निर्वाह करने सहित सुखरे बंच श्री सौभाग्य कुमार राव नवदिगंत सामाजिक संगठन जड़े सदस्य आज आजकल बड़ सहयोग हाथ बढ़ाई कौन तुम सूचना पाइले ये बढ़िया गरीब गोलेख साहू तो बड़ मोहनपुर ग्राम किसी लोक आसी नवदिगंत सामाजिक संगठन उपस्थित रही कहले जे आम ग्राम जड़े लोक अच्छा मात्र 48 वर्ष से आज किसी दिन हे उल्टा ठार तौल पर्यंत कौन से कम करू ना तेणु नवदिगंत सामाजिक संगठन किसी सदस्य आम उपस्थित उपस्थित होई जो पारिवारिक परिस्थिति देखिलु से मात्र 48 वर्ष लोक माँ को 85 वर्ष तेणु ये दुखदायक जिनस भगवान क्या न दिंतु देखिए आम सामाजिक संगठन मात्र मासकर राशन पानी चलवाई संगे संगे सरकार निकट में आम अनुरोध कर सरकार विभिन्न आड़े विकास भी पिटुंट जे आम आम सरकार कौन से लोक उपास रही कहीं असुविधा हेनी कहीं घर द्वार मिलनी कई सरकार सुविधा वंचित हो पारे किंतु आपंकर दीप तल अंधार भली आम नवदिगंत संगठन पहुंची सहयोग हाथ बढ़े संगे संगे सरकार को अनुरोध करुच्ची कलेक्टर अनुरोध आप निजे भेरिफिकेसन घर जातु जड़े 100% कैपेबल पर्सन से अनकैपेबल पर्सन मिलती सरकारी जहाँ साहाय्य मिलवा कथा कराइले आम संगठन आपण चिर उपकृत देखो आज्ञा आम दुर्गा टीम आसी पटामुंडी ब्लॉक बड़ मोहनपुर पहुंची देखु ये जो अवस्था अच्छा बुढ़ी माँ 85 वर्षर पुटे 45 वर्षर किंतु 45 वर्षर सेवा बुढ़ी माँ टे करसतु आउ टे विषय पचारि बुझा आमर नवदिगंत सामाजिक संगठन सभापति परिचय प्रकाश चंद्र महांती कलिंग नवदिगंत सामाजिक संगठन सभा आज जो आजकल
ଆମର ବଡ ମନପୁରର ଯୋଉ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏ ବିଷୟରେ କଣ ସୂଚନା ପାଇ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇଲେ ଟିକେ ଏ ବିଷୟରେ ସମାଜ ସୂଚନା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ସମାଜ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆମ ସଂଗଠନର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ସାଥୀ ସମ୍ମାନୀୟ ଦାଶରଥୀ ଭାଇ ଏବଂ ବିଜୟ ଭାଇ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠିକାର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲା ପରେ ସଂଗଠନକୁ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ କଲେ କି ଆମର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ସାଥୀ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସର କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାସନ ଗଣ୍ଡେଇ ଦେଇ এইটা হচ্ছে ଛୋଟିଆ ସହଯୋଗ। ଏଠି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଭାବ ଅଛି, କେବଳ ମନୋବୃତ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି। ସରକାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିଭିରେ ଚାଲୁଛି, କେହି କାହାର ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏମିତି ନାହିଁ କାହାର ମାନେ ଛପ ରହିବନି, କେହି ମେଡିକାଲ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି, କିଏ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଉପାସ ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାର ବିପରୀତ। ଜଣେ 85 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ମା 48 ବର୍ଷର ପୁଅର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ପୁଅ ମାକୁ ସେବା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୁଅ ସେବା କରିବା କଥା ମାକୁ 85 ବୟସରେ କୋଉ ମା, ସେଇ ଏଇ ମାଟି କେତେବେଳେ ଝଡି ପଡିବ ଠିକ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ସେ ମା ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଏ 48 ବର୍ଷର ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ, ନଚେତ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ ଏବଂ ଉଚିତ ତାର ତଦନ୍ତ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ କଲେ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯିବ ଏବଂ ମାନେ ସମାଜର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ସାମଲ କରିବେ। ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କଥା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଲରେ ଚାପୁଡା ଏଇଟା ମୁଁ ଦାବି ରଖିବି। ଯଦି ସରକାର ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଗଠନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ନ୍ୟୁଜ ଆଜି ଏଇଭଳି ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ମୁଖା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ନବଦିଗନ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପରିଚୟ କରିଥାନ୍ତି। ଧନେଶ୍ୱର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଙ୍ଗ ନବଦିଗନ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଯୋଉ ବଡମୋହନପୁର ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ହୁଏତ ବଡମୋହନପୁର ପହଞ୍ଚିବାରେ ଯେତ ସାଧାରଣ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗ ନବଦିଗନ୍ତ ସଂଗଠନ ଆଜି ଦେଖା ଦେଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁଠି ଯାହାର କେତେବେଳେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଏ ସଂଗଠନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଦାବି ରଖୁଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମର ସମ୍ପାଦକ, ସଭାପତି, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଖବର ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ହବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମ ସଂଗଠନ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାସନ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାତ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସରକାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇକରି ଘରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏ ସମାଜର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଏବଂ ଇଏ ସରକାର ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁର୍ଗା ଟିମ୍ ଆଜି ବଡ ମନପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଏଇଭଳି ଦୁଃଖଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆମର ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କର ପଦପାତ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏ ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।